салом ба мардуми Нуробод, салом ба мардуми Очинзобод. Ваҳдат Карими Исмоил. Салом ба мардуми муъмину мусулмон. Мардуми Нуробод, мардуми Дара Акми, Ҳасандара. Ҳасандара. Саломат бош мардум. бародарои муъмини мусулмона ба иди шарифи рамазон ҳамаро табрик таҳия Омин. даргоҳи хирофи ҳама имони камӣ рафтани сиҳат эли беғам тамоми хушбахтиёру чӣ муроди доранд худованд аз даргоҳи хирофи муроди маъзурачон барасонад. Саломат бош. Омин. Як сухан мардума як дуои нек чен мардуме ки дар ғариб аст, мардуме ки дар тамошои канали мо аст. در حفظ حمایت خودت نگاه دار و پروردگار عبادت هایی که در این ماه مبارک کردی پروردگار قبول درگاه خودت بگردان و پروردگار عاقبت کار هممون به خیر بگردان پروردگار در کارهای دنیویشون برای رو برکت کرامت عطا بفرما فرزنداشون اهل بیتشون پدر و مادرشون خیر شده و همگی را در حفظ حمایت خودت نگاه دار و هر جایی که نباشه با رحمت ایمان استقامت و شرف بگردان ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا саломат бош. азиз ба ҳамаи шумо гуфтанем ки ин шаб беҳтарин аз шабҳо аст. ба ҳамаи шумо муборак шавад. میخوام یک شعر دیگه марҳамат. زم و میل به افطار ندارم خواهم که به یک ماه رمضان بشوم از گشنگیم شامل ندارم زیرا که گناهان من از نور خدا شد با صد گناه حکمت کار ندارم شیطان نفسی سوی من از من نگرد من میل به شیطان ندارم من روزم و قوتی تکبار ندارم از بس که دیگر